Let's go, second quarter. Lalaro na si Asian Cutie. Asian Cutie. And Wainas Barat Soso maglalaro na. Ayan na. Second ano na to ah. Second lineup na to ah. Yung mga paps, galingan mo. Galingan nyo. Hop, open. Wala, rebound. Malamig pa, malamig pa. Ay! Wow! Hop! Uy! Lumabas! Ta! Ay! Masakit to! Nice penetration. Oy, Sursay pala to. Sursay. Tunas. Hop! Balik kay Sursay. Oy! Na-fake? Okay, open. Oy, 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 ano yun? Ano yun? Sumobra yung sapatos. Oh, boom. Oy, fake. Wow, nice D. Wala, rebound. Takbo! Takbo, takbo. Ah, easy lang. Easy lang. Up. Pinasa dun, sa dulo. Papasa. Ay, balik. Uy! Wala, naso. Sobra ng hakbang. Sumobra. Up. To. Uy. For 3. Wala, rebound. Up. 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 Oy, na-foul. And muntik na. Shoot kaya? Malamig pa. Wala pa rin. Medyo malamig pa. Ay, nabitawan. Nice steal. Nice steal ulit. Nice steal. And wala pa rin. Takbo. Uy, doon sa dulo. Binalik. Binalik. And sumobra. And one. Yes. Whoop. Ano yun? Moonwalking. Whoop. What a fake. Oy, steal. Agaw, nakaagaw, nakaagaw. What? Diretso? Wala. Uy, walang bumaba. Uy, naku po. Okay, Sursay. Wala pa rin. Sursay and the foul. Malamig pa lahat. Malamig pa. Shoot kaya? Wala. Wala pa. Kailangan natin makashoot sa second quarter. Give me a shoot. Give me a shoot. Wala pa rin. Diyos ko po, bigyan mo kami ng isang shoot sa second quarter. Rebound. Oh, hey. Wala pa kaming shoot no second quarter. Dapat English Tagalog lang yung FIFA for the East. Shoot kaya?
pasok. One more, Paps. One more. Wala, rebound. Oy. Woy, uli. Nice block. 9 seconds. 9 seconds. Whoop. Ball go. Whoop. To shoot. Wala, rebound. Susay, pinasa kay Nas. Benga! Sabi ko, Paps, buenas nga yan eh. Kaya tuloy-tuloy. Whoop! Woy! Diba? Susay. Nice pass, ibalik. And sayang. Woy, 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 woy. Rebound. Open sa dulo. Whoop. Uy, ano yun? Whoop. Tabi nga eh. Whoop, fake. Ayan. Nano sa fake. Exercise. Steady down, hold. Oy. Who's foul rep? Tututut. Who's foul rep? Okay. Substitution. Okay, ginalitan nila na malaki. May maskara kaya to? Ha? Susay, open. Sinas, walang bantay. Wala, rebound. Whoop, nakalusot. And one. Yee! Woohoo! Uy, dito sa kabila pala. Isa. Okay. Go, Pop. Up, Susay, nakahanap ng open. Oh, yan. Up, hanap. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Open sa dulo. Up. Ay, sayang. Substitution. Bata mo niya Oh, Alustika. To. Up. Balik. Up. Kaya? Solid. Susay. Open. Wala. Rebound. Oy. Wala. Follow up. 9 na lang. Hey, Paps. Kaya mo yan, Paps. 4-3. Wala. Naku po. Toto. Pigilan. Wala. Nakatakbo na si Sir Sai. Okay, nice one.
41-30. Hoy, still. Still up. Ay, bakit binalik pa? Pigilan, pigilan. Si Toto. Boom. Oy. Nice D. Wop. To. Ay, rebound. Ay. Nyaw. Nakapag-press si Toto. Sersay. Sersay. Wop. Open. Sana. Wala. Wala. Ang score sa second quarter 41-33.